gue mau tuntut dia. Jakarta can't happen man, di Bali nggak bisa bro. Di Bali udah black magic bro. Kamu udah ya man, males bayar lawyer, mending bayar dukun bro. Kalau dibunuh man langsung. Anyways. Halo guys, selamat datang di Tujuan. Hari ini ditemani oleh gue, hostnya, bukan Dava, Pasha Wardana, dan Zak Wardana. Dan kita hari ini ditemani oleh Ajeng Wardana. Yeah. That's what's up. oleh Ajeng Wardana, Oh, your man. influencer's favorite influencer. Yeah, thank you for the tea, Fasha. No problem, man. Cheers for the tea first, yo. Halo. Teh mahal ini bro. Teh Hey, mahal. my bad, my bad. Wow. Oh, why is tea sizzling? We're gonna spill the tea, bro. Oh, we're spilling the tea today. Yeah, sorry. Not my show, but yeah. There you go. Question number 1. Apa nih question number 1, Pash? Sebentar dong. Oh, Yeah. bentar, maaf. Jadi hari ini kita sama Ajeng Wardana. Yang bener lah. Wah, bercanda. Ajeng Scammy. Yeah. Nama sih siapa sih, Jung? Panjang, bro. Apa sebutin? Gusti Bagus Dharma Santika Putra. Ya. Scammy. Enggak ada. Scammy dari mana tuh? I love to scam people's life. Nice. Yes, sir. The That's biggest what's up. scammer. This guy's Yeah. the biggest scammer. Yeah, man. Just from dulu SMP kan tagging lah. Jadi kayak udah bingung kan, udah scammy. That's it. Oh, oke. Nggak ada maksudnya, nggak ada meaningnya, man. Just Penasaran dikit nih, kayak lu tuh tagging tuh maksudnya kayak graffiti gitu kan? yeah. Lu kalau orang biasanya naruh graffiti di jembatan yang tinggi-tinggi gitu gimana caranya sih, bro? Pakai ini kayak tergantung kayak pakai kuas. It depends on how ini. How you make it, man. Yeah. Stencils, Gua kira bisa mereka pakai. gantung terus Aku orang educated dulu. kayak Spider-Man. No, it's like kalau misalnya kayak tinggi jembatan ish, dia pasti pakai kayak roller thing gitu, and then like I gini. see. Terus Okay, kayak makes sense. dia bawa kompresor gitu cuy yang kayak. Agak bego juga. Pasha need to do more research. Oh, exactly. Anyways, Yeah. Ajung from his name tadi you can tell dia orang Bali. Yeah. This guy is what are you? Lu tuh ngapain sih, Jung, sebenarnya? Gue juga nggak tahu deh sebenarnya. Nothing, man. I'm a survivor. Or hustler. Ya, Hustler. hustler. Ya, kerja aja, bro, biar dapat duit, man. Yang penting makan kan. Ya, kalau nggak gitu bingung, man, mau ngapain, man. So cita-cita dong, kayak gimana lu dari Bali kan? Ya, Benar? dari Bali. Ke Jakarta. Dulu tuh aku sebenarnya cita-cita pilot, man. Kalau ditanya di SD kan, kayak mau jadi apa, astronot gitu. Aku tahu, man, Indonesia nggak punya itu, man. Jadi aku kayak ya udahlah, terus kayak makin kesini makin realistis. Kan maksudnya semua orang kan bisa. Kamu cita apa, jadi dokter, jadi ini yang apa lah namanya cita-cita kan. Tapi sampai sekarang kayak cita-citanya sampai detik ini aku cuman pengen bahagia, man. Kayak balance like everything, like you know, you don't really need to like that stressful. Nggak tajir yang penting. Ya, Senang lah ya. yang penting ya Tajir senang tapi aja ya. lah ya. Living the moment, man. Living kayak hari ini gitu. Jadi kayak hari ini gua di sini sekarang. Makasih ya Pasha and the whole team. Thank you for. I don't know why the fuck you Thank you guys for having me. datengin gua, like I know, but like yeah, thank you. Shout out to the team. Shout out to everyone here in the room. Next. Well, jadi Ya. terus kenapa lu decide untuk kayak kan lu anak Bali nih terus kayak Jakarta gitu. Sebagai orang Jakarta kan, we always want to go to To Bali Bali, kan Gua ya. malah pengennya ke Bali, man. Iya. Saya ke grass always greener on the other side, ya kan? Kayak udah apa namanya, ya rumput tetangga selalu lebih hijau gitu kan. Kalau misalnya kayak pasti dong kalau terinfluence dari temen lo yang lagi liburan di Bali, wah gila, feel bagus ya. Terus kayak makanannya murah. I mean ya, living in Bali is enak dan bagus, tapi duitnya nggak ada cuy. Let's just say kita ngomong ekonomi ya, kayak pendapatan dari daerah dan ibu kota jauh kan. Nah, UMR aja udah beda jauh. Nah, tuh. Tapi alasan gua ke Jakarta bukan karena duit sih, karena pengen explore aja cuy. Karena di Bali kan susah banget, kayak kalau misalnya lu musisi siapa yang dari Bali, terus kayak lu mau bikin kolektif, mana ada kolektif. Ada sih, tapi kolektifnya kayak lebih cultural, yang kayak mungkin kayak adik-adik gua sekarang lucunya adalah mereka kayak main gamelan gitu. That's bro, like now I see all my brother and sisters like, oh fuck, they're so cool, cause like mereka bisa yang kayak ini. Gue yang kayak I'm so boring with my DJ life. I guess again it's greener on the other side. Whenever gue duduk sama mereka kayak, kak enak ya kak nge-DJ segala macam. Aku kayak cuman gini gue kayak gitu ya. Kayak tapi but like yeah, I see it's
it's good also lah. I see that's as opportunity I guess. Gitu. Jadi kapan tuh? When did you decide untuk pindah ke Jakarta? I guess it's 2013 sih. Karena awalnya mau ke Jakarta tuh memang mau kompetisi skateboard aja cuy gitu. Karena kan di Bali nggak sponsor kurang, terus kayak apa-apa nggak ada, jadi kayak ya udahlah kayak pingin ngerasain ibu kota gitu kan. Awalnya juga nggak karena pure kayak duit dan segala macam, kayak pingin mau main skate, terus kayak pingin tahu lah ranah yang lain. Kan orang Bali juga anak cowok diharuskan merantau gitu, kayak tipikal lah gitu. Jadi pertama Ajung itu adalah seorang skater ya? Bisa dibilang ya. Awalnya. Ya. Terus Tunggu, gue mau nanya tapi nih, gue mau nanya, boleh? boleh silakan. Gue penasaran kan orang Bali kan ya, you're born and raised in Bali kan? Pure man, 100%. Pure ya, 100%. Dan gue tuh penasaran karena kayak kalau di Amerika kan, kalau orang-orang bukan daerah juga, di luar kota lah ya, they always see, for example, New York tuh ya, the Big Apple where dreams come true. Sebagai orang Bali, do you see that di Jakarta gitu, the big durian, really? Man, capital power bro. Really? Like, maybe now gue bisa relate kayak I see Bali as LA, I guess, because it's more island and those kind of stuff. But like New York is like more like hustling and stuff. To prove a point, lawyer di sini lebih gila. Go New York kan law firmnya gila. Apa kalau misalnya gue nggak suka sama pasar nih, gue mau tuntut dia. Jakarta can't happen man. Di Bali nggak bisa bro. Di Bali udah black magic bro. Kamu udah ya men, males bayar lawyer mending bayar dukun bro. Kalau dibunuh men. Anyway saya kayak gitu. Ya I see that like in common lah. Gitu. And is it like untuk orang-orang Bali yang lain juga kayak gitu atau? Aku nggak bisa kalau misalnya mau dikategorize kayaknya aku orang Bali yang agak nyebrang. Karena banyak banget teman-temanku yang orang Bali juga yang pindah ke Jakarta. Aku nggak ketemu men, aku nggak punya temen orang Bali di Jakarta. Jadi kayak aku bisa bilang pemikirannya beda karena pemikiran gue di shape sama background gue di sini gitu, sama environment. Jadi kan kalau misalnya orang tua tuh bilang kan, kalau kamu di lingkungan yang perokok, kamu perokok asik. Ya gitu kan. Kalau Jakarta maksudnya environmentnya beda, itu akan nge-shape environment gue sendiri. Begitupun juga sama kayak lo gitu, dengan norma lo sendiri, adat lo sendiri, budaya lo sendiri. Gitu. Setuju. Baik lagi ya. Yuk silakan. Jadi kenapa lo kapan tuh pindah ke Bali ke Jakarta? 2013 gue ngambil gue sekolah di BINUS Internasional. PD drop out. Shout out to BINUS. Gue juga drop out. Really? Drop out dari SMA tapi. No way. Mana aja Apa sih lu soto lu? I just wanna be in the grind man. Gue drop out SMA, masih kuliah sekarang tapi jangan dicontoh ya, kayak maksudnya itu pilihan lo, asik. Anyway, but let's go. Ya gue di BINUS awalnya, and then kayak di sana juga kayak gue skate, terus gue ketemu orang-orang kayak gue ketemu kayak Nayaka, gue ketemu Najmi, mereka semua senior gue, mereka ketemu kayak Dewa, Blue Room, all the boys like in music sampai detik ini gitu. Karena ya gue awalnya emang kuliah di sana aja gitu. Jadi cerita dikit dong Jung, kayak itulah experience lo kayak jadi lu datang ke sini untuk skating awalnya, pas itu kuliah kan di BINUS, tapi you decide to drop out karena you're pretty much making money, you're already working ya kurang lebih waktu itu ya. Waktu itu gue sadar kalau misalnya business school doing business, so gue ngeliat menjadi pembisnis atau apapun kuncinya gue soto ya, ini Annabelle like analisa gembel. Jadi karena gue kan nggak valid juga karena gue di drop out dari itu. Poinnya adalah kalau lo mempunyai bisnis, lo melihat opportunity. I guess that's a basic thing. Nah gue ngeliat opportunity, daripada gue mendapatkan gelar di sana, gue mencoba untuk gue alokasiin duit ini untuk mencoba opportunity yang baru. Nah jadi gue istilahnya colong start. Nah karena sotoy lagi nih, gue nggak bisa predik gelar itu akan diperlukan di beberapa company ke depannya karena ya udah it's just another CV aja buat gue gitu. Lebih baik punya visi daripada punya CV / honor / abim. That's what's up. So ya gitu. Quote aja. Ajung Scammy. No, it's not like quote. It's as honor. No. So there's another like hip hop like things. Like, we're just gonna put it there as a quote. Sorry man. Asik. Nggak arrive dia bro. Belum. Nggak nyampe bro. Masih wanna be. Shout out Vancouver gang. That was a nice video bro. Like, anyway, next. Oh ya, jadi mungkin gue jelasin dulu nih, kebanyakan bercanda dikit, tapi basically Ajung is the go-to guy in like the Jakarta Selatan scene ya nggak sih Jung? Oh, kinda. Jadi dia
tangannya tuh udah banyak bermain di hal-hal yang berbau hip hop, apa gitu, hip hop, nightlife, production yang kreatif gitu. This guy, let's just say EO, I guess. It's pretty much like EO, throwing a but party. more than that. Yeah. Kind of like jack of all trades. Dia tuh ada di mana-mana lah, ibaratnya udah kayak Tuhan aja di mana-mana. Cuma anyway tapi makanya we were here sebenarnya untuk ngomongin kayak apa aja yang kayak lu pernah get your hands involved with, dan setahu gue yang pertama kali lu lakuin adalah Cool the Suck. Ya dulu. Jadi kayak pertama emang gue DJ kan, gue tadi bilang kayak gue pindah ke Jakarta, gue tahu gue gak punya duit. Udahlah gue gak punya duit, gimana caranya gue masuk ke Partisin, karena gue ngelakuin market research segampang itu, lo ada di Partisin dan akhirnya lo kenal orang lewat party, kayak sesimpel kayak oh I think I know you. Until today Partisin is the best marketing tools for me to deliver the message. Nah kebetulan the message waktu itu gue suka sama musik yang nggak semua orang suka. Nah akhirnya ketemu sama anak-anak Keldesak ini gitu. Ada Dava tapi bukan Wardana. Ada Dava, ada Karim, Dinaro, and then like Radia, all the Keldesak member, Krishna, Han, Jordan, everyone lah basically. So I work with the team, and then kayak tiba-tiba mereka kayak udah Jung, kayak kamu boleh nih jadi manager. So abis itu I give up my DJ karir. Nah the reason why I give up my DJ karir because you cannot be the coach and the player at the same time. So I chow is like oh ya udahlah, kayak ini lebih seru kalau misalnya gue jadi coachnya, dalam artian as a managing. I'm not saying that I'm better than them, no, but like managing pasti kayak nggak boleh ngambil role di depan juga gitu. Jadi di sana I learn a lot about the behind the scene, and suddenly jatuh cinta. Terus kayak tiba-tiba setelah DJ what's next ya, performance. Akhirnya Nayaka, and then I start another label with Mario, it's called Prisia. So basically Mario started first and I helped Mario to be part of it gitu. Technically ya gitulah basically behind the scene. Gue penasaran nih, kan you were DJ kan sebelumnya kan, and lu abis itu nggak lagi. Susah nggak sih kayak you give up your DJ career gitu? Yeah man, cause like in the end of the day we all need a spotlight. Yeah, we need attention. That's why I'm here. Hi guys. Shout out to Zach Wardana. Yes sir. Blue check boys. Mana nih Dava ke Bali dia lagi job influencer dia biasa lah. Anyway, jadi kayak gitu. So everyone, I mean kita semua perlu attention dan segala macam untuk nge-develop passion kita, apa yang kita suka kan. Tapi kalau nggak ada attention, kita juga nggak termotivasi untuk ngelakuin itu kan gitu. Nah, di Keldesak akhirnya ya udah I start from zero. Yes, gue kadang bilanglah envy karena gue nggak di depan, tapi emang udah bukan waktunya gue untuk di depan panggung. Jadi kayak gue harus belajar gitu. Jadi kayak oh enak ya ternyata dealing. Ternyata gue ketemu orang yang di balik layar yang lebih keren-keren lagi. Itu yang ngebuat gue kayak okay, you know what, you guys can do all the thing, I'll do all behind the scene. It's fun to do it. You're pretty much the backbone of everything, right? Yeah. Tapi gue juga penasaran nih. Gue denger di podcast, support your local podcast guys. Yang lu ada nih ya. Lu start DJ tuh gimana sih? Penasaran aja gue, because there was a story behind it ya. Tapi ya gue mau coba. Awalnya jadi kayak gue kan makanya anaknya drum and bass dubstep banget lah dulu. Terus kayak akhirnya kakak gue dulu DJ. Terus kayak tiba-tiba gue ada satu mall di Beach Walk gitu. Terus kayak ya, kalian pernah ya di Beach Bali Walk lah Kuta ya, kan itu kan yang sushi itu kan ya. Itu dulu kayak tempatnya ya udah open space gitu ya. Terus kayak main nge-DJ dan segala macam. Kakak gue di sana residen. Tapi kan gara-gara sound systemnya link ke semua mall kan, disuruh ngehibur satu mall kan, tapi kayak gue di sana kepo kan, kak boleh nggak main? Nah dari sana gue belajar, diajarin ngejar kan, dulu nggak kayak sekarang ya digital, there's no sync button, there's no nothing, so it's still like beat rate gitu kan, jadi kayak gue harus belajar. Waktu itu pakai vinyl gitu? It's not vinyl, but it's like CDJ 900, itu masih ada beat rate-nya. Nggak ada sync button nih? Nggak ada ini, nggak ada kayak waveform segala macam. Oh yeah, it's like all beat rate. Yeah. So if you're a DJ, maybe you can relate this. I'm a failed DJ, I understand that. Google it guys. Like, lo harus ngejar kan, karena kan kalau DJ kan ketukan lah, kayak beatnya samain, basically like that gitu. Dari sana lah awalnya harus kayak udah, tiba-tiba again kita kan anak kayak curation musik lo hari ini nggak sama dengan curation gue, karena gue mungkin udah capek untuk nge-curate satu hal yang baru. Lo tahu apa yang in. Nah kebetulan waktu itu gue secinta itu sama Disclosure. We all know that. Of course. Tapi Disclosure kakak gue nggak tahu. Nah akhirnya kayak oh gue mau represent ini, dan baik lagi ini sesuatu hal yang gue suka dan gue pingin mainin lagu gini di Sunset. Kayak seru nih. Di sana baru pecah, gue main di Rock Bar di Ayana. Terus kayak mereka kayak
like kok ada ya lagu yang kayak gini, kok how can I miss this, because again Kanye pernah bilang kayak listen to the kid. Yeah, cause like the kids are fucking hungry. Yeah. Mereka kayak selalu digging kan untuk dapetin sesuatu yang baru, sementara ya gua aja sekarang udah kayak capek banget man empot-empotan. I just wanna listen to the classic. Again like maybe this is your time lah. I'm not saying that I'm old too, I'm still young. Anyway, so ya kayak gitu lah. So that's all the story behind of the DJ gitu. Next question. Oke, so bentar nih, gue berarti kayak timingnya gue agak lost nih. Jadi kayak review lagi. Jadi lo balik ke Jakarta, skating sama kuliah, sambil at the same time ada DJ in Cul-de-sac. Terus lo Cul-de-sac malah jadi manage, and then you're like, yo I'm learning more and I'm making more money. So not saying more money, but like it's okay. I'm making money at least, dan gue mendingan invest uang gue kuliah untuk what I want, dan lu dapat kuliah. Gue penasaran nih Jung, akhir-akhir ini lu tuh baru ngepost gambar yang lu ada di sini, yang Domino's itu. Itu kapan tuh ceritanya, dan what's the story behind that? Jadi gue tuh kan nggak suka dengerin omongan orang tua ya, jadi kayak maaf ya pak gitu. Jadi gue disuruh kuliah, gue nggak mau. Jadi kayak akhirnya kayak ya udahlah, gue bisa tuh kan mall buka, udah gue kirim CV aja sotoy gitu. Terus kayak diterima di Domino, terus kayak gue iseng gitu kayak, ya kamu jadi apa, dia kan ngasih gue kerjaan kitchen cuy, kayak udah kamu di depan aja ya, kayak tawar-tawarin orang masuk. Tapi lu apply-nya di kitchen atau nggak? Ya gue pengen Domino belajar saja lah, gitu kan, megang kasir kayak atau kayak salam halo teman-teman atau apa, halo mas ini gue bersihin mesin apa gitu. But suddenly you just like, kamu pakai ini ya kalungin, it's like aku ngapain berdiri aja sih. Oke, fine. Gue bisa kok. Saya kan baru habis kelar kuliah juga. Kebetulan gue IPA gitu. Enggak kepake tuh matematika dasar tuh kayak algebra. And then like fisika, kimia gitu enggak kepake cuy. Gue kayak udah ngalungin domino, so like, mas gitu. Anyway, start from there. Itu jadi kapan in between? Itu bener-bener baru lulus SMA sih. Emang disuruh kuliah kan, terus gue kayak nggak mau, and then gue cabut, terus kayak akhirnya gue jualan jam, terus kayak gue di toko jam, terus kayak SPG gitu ya? SPB. Sales Promotion Boys. Shopkeeper. Tapi nggak keren cuy, gue disuruh ngepel men. Kan maksudnya kan merangkap kan kerjanya, kayak yaudah ini jaga toko gitu, gue ngepel, gue lapin tuh satu jamnya kayak debuan gitu, terus kayak, tapi ya it was fun. Experience, right? Very fun man. Like, cause you don't really think about like any other people, you just think about yourself and like how you can sell the watch so you get more salary, and you can go fucked up on the weekend and keep drinking. Like, wow, I was like let's go. Tipikal lah, like, aku juga nggak mau bohong-bohong men, kayak kamu juga kayak 18-19 pasti kayak gimana caranya weekend I wanna chill with my friends but I'm not gonna spend my parents money, and I was like fuck, aku mau beli arak, that's why I'm falling in love with arak. Gitu. Bersihin jam untuk arak kan. Bersihin jam untuk arak. Kayak tadi kan tujuan utama untuk cita-cita bahagia. Shout out. Terus jadi Cul-de-sac terus Preachja. Ya Preachja label. Gue penasaran nih, kan Cul-de-sac is a collective kan, collective. Kolektif itu apa sih? Kayak kita ini kan bertujuh, itu kolektif nggak atau? I mean you can say it collective. It's a community-ish lah. Kayak semuanya punya peranannya masing-masing. Itu kebetulan waktu di CDS yang waktu gue ada DJ, terus kayak Karim itu merangkap kayak he's also the art directornya, terus kayak he designed the flyer also, the concept, the logo and stuff. It goes like your team also is like, you guys have director, you have like producer, you have another like the guy who's doing a research, and then sampai detik ini lu nggak akan pernah berdiri sendiri, which it's a teamwork. Like nggak ada men, kecuali emang kalau lu emang jago dan emang lu artis dan lu gede banget, lu bisa, tapi costnya mahal karena lu harus outsource semuanya. So now kalau yang siapapun yang mau bikin kerjaan kayak gini, antara tim lo keren atau tim lo emang solid atau lo jadi superstar, lo bayar mahal sama tim lo. So it's basically that's a behind the scene kind of thing. Gitu. Oke. Jadi lo nge-manage itu grup yang full of people working together ya.
Abis itu lu ke Preachja nih. Tell me more about Preachja. Apa bedanya sama Okay, collective is just like for fun. For fun, it's like throw party, inviting more people and stuff. But label, it's all about like royalty music. The music harus recording ish. Jadi kayak simple. Mungkin Pasha mau jadi artis gitu kan. Misalnya gitu. Pemasukan artis dari royalty ada dua, ada online, ada offline. Nah, online itu it's basically streaming, YouTube, kayak segala macam atau enggak Spotify dan segala macam. Offline itu ada banyak. Ada product placement, ada endorsement, terus abis itu ada CDs masih ya, kan kalau ya? emang kita masih masuk offline ya, physical copies, and then after that we have a gig. Nah, pemasukan terbesar dari seorang artis adalah offline gig karena rate-nya gila gitu. Gignya paling gede kan dari of all di those. dalam itu banyak banget men, ada kru, ada soundman, ada yang gulungin kabel lo, ada yang segala macam. Nah iya, You make a lot but you lose, well not lose but you give a lot ya, too, right? karena kan ya it's a core business gitu. Karena semua orang kayak ada soundman itu mahal banget man. The guys, you watch a festival concert right? You guys like, kamu lihat lah kayak productionnya With The Fest, DWP, productionnya bisa jauh lebih mahal daripada artisnya. Tuh, I mean that's what's going on until today. Jadi sekarang COVID kayak gini nggak bisa pada manggung-manggung, take a hit banget music industry ya. Nah, man, it's hard bro, it's hard. Cause like you Untung cannot nggak musisi ya. Gue nggak musisi. I'm helping my friends who's musician. Tuh, jadi kayak it's hard. It's a very very hard time for musisi. Jadi lu pindah nih dari sebuah yang kolektif yang ya tadi lu bilang lebih main-main ke sebuah record label yang kayak let's make real money now gitu. Yeah, but it's not making money until today. Because it's a passion project. Oh, it's a passion project. Yeah, because this is the music that not everyone like. Yeah. I'm doing hip hop in Indo, and it's English hip hop. True. Who the fuck listen to damn English hip hop? True. So most of the lyrics like fuck a bitch. Yeah. What's up? What is fuck a bitch? See, no one understand this, but the younger. Ke pantai. Yeah. I mean pantai bro. Kuta. That's so bad. But anyway, it's like who's gonna book us? No one. True. So it's still until today, me and Mario has a record label. But do you think it's profitable? No. But it's enough to do the operational thing because we see as a generation, we see another generation doing another thing. Karena kalau nggak dibuka portalnya nggak bisa. If you wanna make so much money, then you go join a big label or like do a pop music in Indo. Name me one artist. BCL, please come. Shout out. See, she's big. Yeah. She's big and everyone. Oh, I love BCL when Sunny. You know the song? Yeah. Oh yeah. See, dulu aku masih SMA dulu Naksir aku men. bro. Aku juga men. Siapa enggak sih? Mbak Bunga, Citra. Anyway, I love her like way back sampai akhirnya kayak oh ya keren. Yeah. It was era right. Anyway, ya jadi kayak musisi emang lagi susah banget dah di tahun ini. Tuh. But then I mean emang sekarang gigs nggak banyak tapi with your collective, with your record label, lu bantuin lokal musisi kan ya untuk yang maksudnya make a name for themselves kan? Yep. Because kalau nggak ada platform lu ya mereka jauh lebih susah kan ya. I would assume because music industry kayak gue cuma denger di Amerika ya, kayak the chances lu sukses tuh sama aja kayak lebih banyak untuk kesambar petir daripada lu sukses gitu kan ya. But, oh yeah man, that's true. Tapi if you're a businessman, like you see a record label, it's just another for me. Sorry, I never talk this. Let's just say it's Annabelle, like can drop out kids can do whatever you want. Say. I see artists as just only a walking billboard for me because I can sell them, and on top of that, he make a good like songs and stuff. Tapi kayak the most of the money it goes from the brand deals, endorsement, and what I said is a product placement. Macam karena kan emang jualannya di sana. I mean, you guys have a business development kan, you know where this podcast gonna go, so it's like you wanna try to like tap into the brand and this kind of stuff. So let's just like we learn about the business perspective a bit. Gitu. I see in that thing. After this, like, maybe Pasha is gonna be the star, and Pasha is gonna get what? Start with what? Nike. Yeah. Nike, and suddenly like low key Nike, we got another Nike sponsorship, and suddenly like we drink very England tea. Yes, so maybe we got endorsed by another tea. So, no, it's just like this kind of business. Ngerti. Oke, jadi gue penasaran nih. Kan dari Preachja nih, and then you mentioned tadi names like Nayaka and stuff. But ini we're talking about the hip hop scene. Mungkin yang kurang familiar kayak ini kebanyakan nama-nama
hip hop artist di Jakarta yang menurut gue sih up and coming ya, very very up and coming, kayak they're starting to get the recognition that I feel they always deserve, and itu hal yang bagus. Tapi gue penasaran deh, sekarang setiap kali gue ngeliat yang proyek lu yang awalnya sama Prisja, kok sekarang gue juga ngeliat nama-nama Def Jam tuh. Def Jam kan label luar. Cerita dong kayak kenapa tiba-tiba ada Def Jam juga? So basically I'm helping Nayaka untuk kayak, because again karena gue bilang tadi sebagai independent label yang berbahasa Inggris di Indonesia susah banget buat jualan. Nah, so I help kinda like I ask Nayaka, like, Nayaka kamu mau ke Def Jam nggak? Dalam artian kayak emang dapat offernya juga kan, terus kayak Nayaka kalau kamu emang mau ke Def Jam, so here as a friend, because aku kan temenan sama Nayaka, terus kayak aku juga pingin ngeboost karir dia. Aku bilang kayak Nayaka please just go to Def Jam, karena dan Nayaka juga decide waktu itu kayak gue juga pingin masuk Def Jam, dalam artian kayak ya it's a English song, like, ya pasti lebih bagus di luar dong kalau di push bukan di Indo gitu kan. Jadi kayak udah akhirnya me and Nayaka just like let's go Nayaka, we can do this, and Nayaka was like okay Jong, I wanna go to Def Jam, like let's go gitu. Akhirnya kayak ya udah, this is before COVID, and then like ya udah akhirnya kayak Nayaka sign with Def Jam, terus kayak part of Def Jam South Asia, and then like that time it's like Nayaka congrats, like you know please like you do you and keep making music.